তিনি খোয়াই সালকা ডিভিশন ni kaisa joining program o joining program bo chini logi manjak phaika central ni vice president borom gunang prashanto debborma soho ang general secretary ege IPF party ni adorsho no hamjagoi IPF ni demand no hamjagoi tai waisa chini IPF no agin hai ke phanbari roi chini tiprasane je next generation busuk rong ni bagoi जों मुभमेन्ट खालामनो थांनानै IPF नि फानो जों सुबानाय होनो गोबां मा दाल बिदाल पलिटिकल पार्टीनि जों पार्टीनि बुंसालिया जे 21 फेमिलिनि 77 भोटार तिनि IPF नि डिमान्ड आदर्श बिनि जे डिसिप्लिन न हामजाकै IPF ति ताइ वाइसा पर पिपल जॉइनिंग खालामफैया एगे जॉइनिंग जे प्रोग्राम नि बिसिंथै आं किसिचा कक सानानि मुथुमा खाबाहाय जे चिनि IPF नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग जी बो कांचनपुर थांनाय 3 तारिख जे जानुवारी 2026 बिनि याक बाय पुल्ला এই বিসি কতালনি জয়নিং চেংখা আবনি পরে গন্ডা তিসা নি পরে মুঙ্গিয়া কামিনি পরে 4 নাম্বার একই সপ্তাহ 4টা জয়নিং প্রোগ্রাম তিনি 4 নাম্বার যে জয়নিং প্রোগ্রাম অব খোয়াই সালকা যে ডিভিশন অঙ্গি দङ বনি বাকি তিনি যে জয়নিং খাইপ্লাই রকম চিনি IPF তিনি সেন্ট্রাল কমিটি নেঙ্গै ডিভিশন নেঙ্গিबो आं बरकनो जों यासाक सको खाख्लायो बरकनि जे जयनिं खालामनानै बिसिंथै आमसयनि ताइ सारा त्रिपुरानि बेबाक तिप्रासा न हामजानाय ताकुकताय बुकुक जोंबो तारातारि चिनि IPF जयन खालामफैनाय ककनो सानानि मुसुंबो हामबाय।